to my vlog again. So, for today's bedju, mag-attend ta og baby shower later ni Marisol og ni Baen kani. So, kagahapon nagsend ako ang pinsa og invitation sa amo nag-adto sa ilang baby shower. So, mag-adto ta later 2 PM. Naka-indicate sa ilang invitation if girl imong bet, magdala ka og wipes. And if boy imong bet, magdala ka og diaper. So, kay girl man ako ang bet, magdala ko, ay, ano ba? Feel ako baliktad ko. Bahala na, oy, basta ako ang dalon is diapers. Later na to makita if girl or boy. So, karon before natin hatod ning kotse sa car watch. Kotse Jod day. Sundoon sa nato si Baby DM. Ni si Baby DM? Nan, na si Baby DM. So, atuan sa nato si DM sa Canary. Kendalay magsundo sa iya. So, sundoon nato siya. Come with me. Huh? Come with me. Join me. Oh, join me. Let's go. Ano? Basta sabay ko ninyo. Go! So, kaon sa tadari sa VNC Coffee. Hi guys! Hi to my vlog! Hi. A few moments later. So, hi friends! We're getting ready for Marisol's baby shower. Basta ay baby shower atong English. I'm done with my sunblock. Wow! Guys, so okay, continue ta usab. So we're here in the curling na. Sorry lang guys, dili ba ako maayo mag-makeup. Ayaw ko ninyo i-judge. Ayo, di ba? Dili jud ko kabalo mag-makeup kay malampas. Ano na? Ma-pressure man tani mag-vlog tayo niya di ta kabalo mag-makeup. Kaya na pud feeling na ako yagit kay ko. Pantayin muna natin. Warm up. And tantaan. Thank you, Chelsea, for this. Yung friend ko. So, wala naman ko ibutang. Tama na ni. Oh. Bigtin pa gani na. Malampas pa. Ano? One eternity later. Hi guys! Welcome to... ulit. So guys, paadto namin sa Ila Marisol. So excited na! Sure! So excited na ko kung unsa iyang baby. Time check, it's 3:51 PM. So hi! Together with me is... Oh, sabay na ako kung mga pinsan guys. It's Hannah Jen. Parang numero 8 nakahiga na suot. And Shanice. Legendary Laker, rest in peace sa mga nagdis. Yes, Puldo Corporal. Yes! Palit lang regalo kadali sa Rojud. So, palit lang regalo and ang palitan nako is diaper. Update, natakaroon dire sa Rojud Pharmacy, dire sa Pharmacy. Dito mag-buy of diaper para sa channel ni Marisol. Yes, go!
kulit na lang ang patro na Marisol. Wala ko bilis ko ingon. Nana pa diri ila Marisol no. Papasok na tayo sa banga. Uy, tsaka na. Asa man to mag... Ay. So, unsa ni guys? Gusto siguro ni Marisol parang pahunta dira guys. Oh. Ana lang. Ani, uy. So guys, we're here. Hi vlog! Yes! Vlog! Say hi to my... Uy, asa si Zari? Ay, talaga? Hi, Marisol. Hi, vlog! Hi! Holy Spirit. Vlog! Ari na ang ang tiyanak. Hello! Welcome sa baby shower ni Marisol! Tandaan niya ni outfit. Yes, of course. Wow! Tanggal na nabayot. Kabalo ka, wala ko'y pink. Pink daw. Mag-pink. Basta kabalo ko 2 p.m. Sunday 2 p.m. On Earth. Oh. Baby is here. Hello, baby. Where are you now? So, while waiting for the party to start, another guys, boy or girl. Amen! Pupunta na ako ay sa kanila. Uy, no camera. Say hi, Adi, what do you think? Is it a she or a he? Girl, ka majority man. Ah! Girl, so, what do you think? Babae. Why? Okay, lalaman natin kung totoo ang girls instinct. Help me count in 5. 4, 3, 2, 1. Bye! Baluti mo ako. Bye-bye, Nancy! Bye mga fishboard, sa dagat. So, we're trapped. No, fresh. Is in this big. Bye-bye! Hi friends! So, nakauli namin no, and done namin sa yung amo ang ganap for today. So, grabe jud ka bebang karon kay. Grabe jud ka kapoy. So, congrats to Marisol and Cade. Congrats guys sa baby. Finally, natanom na jud ang mohon. Ana lang. Wish you Merry Christmas. So, ato lang, wish na mo sa inyo tanan is healthy family lang jud, and di na mag-wish-wish. Uy, basta, congrats, and thank you for watching, guys. Please like, share, subscribe, and click the notification mo.
for more vlogs and for more upcoming videos.